आसाम करीमगंज जिलार बदलिला ना बर्तमान यह श्रीभूमि नारे परिचय पाइब। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा अध्यक्षतार बसिथिबा आसाम कैबिनेट बैठक में करीमगंज जिलार नाम परिवर्तन करने को एक प्रस्ताव पारित होईछि। बाराक उपत्यकार करीमगंज जिलार नाम परिवर्तन होई श्रीभूमि करने नहीं एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली। आसाम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ट्वीट कर उल्लेख करिसेंति जे 100 वर्ष पूर्वे कविगुरु रवींद्रनाथ टागोर आसामर आधुनिक करीमगंज जिला को देवी लक्ष्मी भूमि श्रीभूमि बोली वर्णना करथिले। आज आसाम कैबिनेट ए दीर्घ दिनर चाहिदा पूरण करिछि। शर्मा कहते करीमगंजर ना बदलाइबा पदक्षेप जिलावासी आशा एवं आकांक्षा को प्रतिफलित करुछि। जिला बा गाँव समूहर नाम बिलाक अभिधानिक हक जे आमार अभिधानत उल्लेख थका नाम हक এই কামটো আমি বহু দিনৰ পৰা চলাই আছো। অসমৰ বহুত গাঁৱৰ নাম আমি বদলাইছো। যেনেকে এখন আপোনালোকে গম পাব বৰপেটা জিলাত এখন গাঁৱৰ নাম আছে ভাছেনীশ্বৰ। এতিয়া সেই নামটোতো কোনো ঐতিহাসিক বা অভিধানিক গুৰুত্ব নাই। গতিকে কৰিমগঞ্জ যেহেতু অসমীয়া বা বঙালী দুইটা অভিধানতে উল্লেখ থকা শব্দ নহয়, তাৰ কোনো ৰিজন নাই। যদি আপুনি খুদে কৰিমগঞ্জ নামৰ অৰ্থ কি, তাৰতো কোনো অৰ্থ নাই।